एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स पिंकी डॉट चिन्ह को आज गोटे बहुत दुख सहित खुशी भी खबर अच्छी मु देखंतु घर हालत कौन है आपण माने देखि पारुथिबे एटा किचन थिला लाइट नाही हो सरी अछि हालत कौन है देखि पारुथिबे आउ एठी मो हीरो को टिके देखंतु हठात कौन हैला घर हालत एमिति हे गेला कौन हे गेला टिके किछि कहबे ना नाही घर बदला होची आ शिफ्टिंग होची एमिति हठात एमिति कौन हे गेला जे हठात तमे घर शिफ्ट करलो मुआ घर को जीवा दिवाली मनेवा आमर मु कहि दउची आपण मानकु आमे वर्तमान ए रूम को विदाय माने छाड़ी देलु ए रूम को नुआ रूम को शिफ्ट करूचु सेथि पई घर रो हालत आपण माने देखि पारुथिबे काहे कि ना कोनांदी काहे कि कोन पई जल्दी शिफ्ट करलो एते जल्दी नुए आमे घरे रहिबार 3 वर्ष हे गेला ना 3 वर्ष पाखापाखि ना पूरा कंप्लीट भी हो गलानी आमे रहिथिलु कोन कहउछ हमर 3 वर्ष हे गेलानी घरे 3 वर्ष पूरी जानी आ एठी रहया के इच्छा नै काना जगह भी ये हे गेलानी कंजेस्टेड हे जाउती धीरे धीरे जगह भी से निंसो भी से अनि जगह कंजेस्टेड हे गेलानी तो एतमे टिके ओपन स्पेस दरकार तो से प्लान करू के चेंज करिया में तापर मते मिल गेला ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଆଉ ସେଠି ତ ଯାଉଛ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୋଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ନାଲି ବଟନଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଟଁ କରି ମାରିଦେବେ ସେଟା ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାରିକି ଫେର ଛାଡ଼ିବେ ଫେର ମାରିଲେ ସେଟା ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଭଳିଆ କରନ୍ତୁନି ଥରେ ମାରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ଆମେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଗଲୁ କେମିତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଣିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗଲି ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଘର ବଦଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯିବୁ ଏଠୁ 11ଟାରେ ମାନେ ରୁମ୍ ଖାଲି କରିବୁ ଏ ଘରର 3 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏ ଘରେ ଆଉ ମୋର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି ହେଲା ମୁଁ ଏଉଠୁ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏହି ଘରୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯୋଉଠିକି ରହିଲେ ବି ଘରକୁ ଯଦି ମାନେ ପରିଷ୍କାର ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିପାରିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଘର ନା କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପୁରା ହାଲତ କେମିତି ହେଇଛି मेन आम जिन छाड़ दे पलू फटो बहुत परिश्रम है से ब्लॉग बनाऊ नी घर रूम चेंज कर जानी तो झीर देह खराब थिला मु कही मो प्रीवियस वीडियो रे आपण माने देखिबे पखाला खिया वीडियो रे से वीडियो भल से कंटिन्यू कर पार नथली नुआ घर गले आपण मन सहित डेली ब्लॉग आनी नुआ कंटेंट रो वीडियो लेकिन आपण पाखु आसीबे कंतु पूरा माने भरा हो सारा फुल हो सारा ये पूरा खाली है एवं आम पलैबू नुआ घर को आईटी भिडियोटा रखुची नुआ घर गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आपण पाखु आसबे।